खुनुमखा जतन একদিকে খা দেশও মহামারী করোনা নতই এমন হওয়া নামা সংসার আর তাই বাইসা খা তাবা প্রত্যেকটা চিনি বিশি নতই চিনি 587 বিশি নতই জায়গা জায়গাও চিনি দফা বাই দফা শাক বাই শাক তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসা পলিটিক্স নতই লাইগৈ যে নালাই বুলাই সবলাই এবং নখর সকসালাই এবং নিজেনি নেতৃত্বখানে নিজেনি লিডার রং অপমান খাইমানি বদরেকে বেলাই খে সেনেমা जों सादे हनाय बिनि दफाबाय याफा खराव जागानि एवं बिनि दफाबाय मोनै जागानि पजिशन जों सगलाय दंखा आंनि बागै आं जत खाजानि ताखुते बुखु नों जेकुनु पलिटिकेल्स बा खायदोंथों जेकुनु पार्टी खायलांथों किन्तु आं गयानि मुसुकमानिखा हायसि जों थांनाय 6 तारिखआव बुट लायखा एवं 10 तारिखआव रेजाल्ट आउटिं लायखा एवं एडिसि हाफांगसिनि तिप्रा मथा गभर्नमेंट फायखा गभर्नमेंट फायमानि साथे साथे जों जत चिनि तिप्रासा हयतो जों केबा बीजेपी खायो केबा सीपीएम केबा कांग्रेस केबा आईपीएफटी केबा तिप्रा मथा पियाबा जों जत तिप्रासा पलिटिक्स नतै लागे जे जागा जागा बुलाय तगलाय मानि नखे बेलाय खे जों तमासि सासिनाय अमो आसुक जरा अ सकनाय बा आसुक जरा अंनाय हनै आनि सागो खाकाय नामाया तमाने हमले अरो कायसा साथायखलायो जे सिनि तिप्रा मथा जखन ते एडिसि दखल खलायखा बेलाय हामानि कक एवं सामानि कक एवं बनि साथे साथे जों वानसकलायनि बाथा तमानि जे एइ सिनि तिप्रा दफा बिनि दफा स्लायफानो बेलायखे तला एवं बेलायखे गलगजा बाबनो जों भाकिति सालायनाय आबनो जों भाकि उन्नति खालायलायनाय एवं जेखाने चिनि तिप्रा सारक विशेष खालाय दै लामा जे क्राइसिस दं माने बनो जागा जों बरबो चिनि दफानि बिसिनि दै दरकार लामा दरकार बनो तैगै जों प्रपोजाल रक रलायै चिनि गभर्नमेंट एवं एडिसि गभर्नमेंट एवं राज्य सरकारनि थानिय जों मेमोरेन्डाम रलायै उन्नति खालायलायनि जों वानसकलायनि बाथा दं अथच जों ताव नुखा जे तिप्रा मथानि मुंनो रगै जे बुबाग्रानि प्रदुत किशोरनि जे पार्टी बनो तिप्रा मथानि पार्टी बनो ताबक किशु अंश मुस्लिम किशु अंश बरग्र मथानो तैगै दुरनाम खालायनि सेस्था नाय दंगौ साग बाय साग बुलायो तगलायो बुथारलायो अमाहायखे नुजागो किन्तु चिनि महाराजा प्रदुत किशोर बा कोनो समय साग बाय साग बुलायदि तगलायदि बुथारलायदि बनि मानसिकता बफ्रोंमानिबो करि अर जागा जों मावान सकनाय जे जेकुनु बिजेपि खायनायथों बा निनि आईपीएफटी खायनायथों बनो बुगले जों तमांनाय बा बनो तगले जों तमांलायनाय बा बहुसिनि तिप्रासा बहुसिनि दफानि बर हयतो पार्टी बातिनि तो खोनाकरि बनसे जों मावान सकनाय आबनि बागै आनि तिप्रा हानि बररक आनि दफानि बरना रिक्वेस्ट खायनि मुसुकमानिखे हायस साधारणत एकटा बिसि चिनि लक्ष्य बिसियो दे तुमा साधारणत चेयरमैन परिचालना खालायलायगोनि एवं पंचायत परिचालना खानि बदेसिनि लक्ष्य हंगे कलक मासि मांगनाय वानसक नों मालगनाय एवं दफानो बाहाके उन्नति माखायनाय निजिनि सागनो सेक्रिफाइस खायै जे व्यक्ति सातनो लोकनो टेक खायै जे दफानो उन्नति खायबानि एवं बिख्रा साग जेखाने चिनि दफा विशेष खालाय बिनि दफा स्लाइन फानो नि तला खालाय जाको मानो जों बिनि दफा बाय बाक्सा बाहाके याप्रिरो मानो ए मानसिकता तैगैसि जों जेकुनु पार्टी फायलांथों जेकुनु क्षमताय फायलांथों जेकुनु दल क्षमता फायलांथों बनो तैगैसि जों स्टेप नावनि बाथा दं माने फियाबा ताक जागा जागा जों नगौ जागा जागा जों सोशल मीडिया माध्यमे जागा जागा जों नगौ जे साग बाय साग बिनि दफा तो दूर काव बिनि दफा बाय मोनै जागानि बिनि दफा बाय याफा खराव जागानि पजिशनासि सपन हानि बाङै आनिबो खाबाय आनि साग व्यक्तिगत बाबा बेलायखे बहाय तमरना आं सेलेंगो गाजै आं रिक्वेस्ट खायनाय चिनि दफानि बरग्रा बुबाग्राबो बननाया गाजै बुबाग्रानि मोखांनानि र वानसगै जे बुबाग्रानि जेटा डाइरेक्शन दं माने जे प्रदुत किशोरनि जे डाइरेक्शन दं माने बनो तैगैनो सामुं थांगानि मैलांथों एवं साधारणत पंचायत न तैगै जे प्रब्लेम जे समस्या बासाय दं माने बनो तै साकाव मासानाय
যিনি সরকারিভাবে যে 2021 17 মে আপনাকে পঞ্চায়েতনি মেপ পাইখা এবং পঞ্চায়েতনি মেপ পাইমানি সাথে সাথে রাজ্য সরকার ডিক্লার রাখা যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকশন আসাক ততক্ষণ পর্যন্ত নিনি চেয়ারম্যান নিনি সেক্রেটারি এবং ভিডিওনি মাধ্যমে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলাইগৈ নিনি আরডি তরফ থেকে যে ডেভেলপমেন্ট খাইবানি বনতিগৈ যে শাসক দল এবং যে রাজ্য সরকারনি আন্দারত মানে জায়গিনি মনিটরি কমিটি খাজাক মানে ও মনিটরি কমিটিनि মাধ্যমেनो পরিচালনা নাই ডিক্লার রজাক অথচ जों ताबक नुखा जों वानसया बाबाया बुसिया खाखाया खालायगै जे जागा जागा प्रब्लेम दं माने এই যে মনিটরি কমিটি নতুই তাকুর বকুর ইসার जों मा वानसकनाय যতক্ষণ পর্যন্ত যিনি ইলেকশন ইয়াসা যেনি দল ফাংলাंथों যে ইলেক্টেড নাই যে নির্বাচিত নাই বনো যিনি পঞ্চায়েত পরিচালনা ভবিষ্যৎ মাখাইनाय 6 মাসनि बिसिङाव जों डिक्लार रजागो কাজেই চিনি ত্রিপুরানি যেটা এডিসি এরিয়াनि ক্ষমতা আংখা যে আইগেबो जों हाखिनो परिचालना खालायफायो যে রাজ্য সরকার যে রাজ্য সরকারনি যে আন্ডার যেটা পরিচালনা খালাইজাক মানে নিনি ডিএম এসডিএম এবং বিডিও বনি আন্ডারতে যে মানে কি রাজ্য সরকার বুকিং পরিচালনা খাইयो এবং নিনি এডিশনাল পরিচালনা খাইনি ক্ষেত্রে হিংগে সিনি জোনাল এবং সাব জোনাল এবং এডিসি আইএস নতিগি কমিটি খাইগে পরিচালনা খালাইলাयो কিন্তু অরওয়ানসগৈ না মানে जों যে ত্রিপুরা ও এডিসি মালা মানে প্রতিটি বিশিনো দখল খাইগি চলে নাই বকে ভুল আনি ব্যক্তিগত ভুল বাকে হবলে ওয়ানসগৈ নাইদি তাখর নিনি আর ডি নিনি যে এডিসিও নিনি বিসি ভিলেজ কমিটিও এর ডেভেলপমেন্ট সামুংতাঙ্গানি হিকে ভিডিওनि মাধ্যমে সিঙ্গ কাজে ভিডিও সাহেব যে কক ডাইরেকশন মানে সেই অনুসারে পঞ্চায়েত পরিচালনা আঙ্গ এবং সেই কাইসা ক নং যে এডিসি ন যেটা হ্যান্ডেল খাইতো নাই অর্থাৎ এডিসিনো চুবাচু খাইনাইছে রাজ্য সরকার যদি সে রাজ্য সরকার পরিচালনা খালাইয়া রাজ্য সরকার এডিসিও সাহায্য খাইয়া হাঁকে চিনি এডিসি সাথে চালিয়ে খুব মুশকিল থানায় আনি বাঙাই তাকে বুকুর जों मावान सकनाय जे 15 फाइनेंस कमिशन तैगे जे एडिसिओ जे निनि এই যে ভিলেজ কমিটিও এডিসি গভর্নমেন্ট তরফ থেকে সফাইও শতকরা 25% এবং রাজ্য সরকারনি 75% এইভাবে পরিচালনা খাই উন্নয়নমূলকনি সামুংতাংলাগৈ दं কাজেই বনো गोबां जों मावान सकनाय সাধারণতই जों प्रब्लेम खरकसन बुलायो खरकसन तावलायो এই পার্টিनो तैगे যে কক সালাयो পাতিনো তৈরি যে রিসারি সিংহ খামরে লাইयो এইভাবে দंलायखे जों बफ्राव उन्नति सिनाय এবং जों बे बफ्रावबो बेनि दफाव बाक्सा स्टेप रमानाय मथुन जों मावान सनाय एनि बाङै ताखौ बुकुर आनि एकटाই अनुरोध पार्टीबा तिनि दङ खना गरै प्रशासन तिनि दङ खना गरै पार्टी जाय होक तिनि आं बिजेपि खायै मानो खोनाफा आं I50 बा तिप्रामाव थाङै मानो बा खोनाबो तिप्रामाव थाख तिनि खाय दङ बा खोनाफानो बिजेपि ngै मानो पार्टीनि कोनो ग्रेन्टी गरी पार्टीनि कोनो स्थायी सम्पद या काजेई चिनि दफा चिनि ए हा बनसिजों बाहाके डेभलप खायनाय एबं उ हा नसिजों बाहाके अस्तित्व रक्षा नारनाय एबं सबानि दाराय माना रगनाय बतिरनो जों बुखा खाला बाय वानसक लायो चिनि वानसक न चिनि जेटा आঞ্চলিক दल ताबक जों सेसिनि महाराजा प्रजेक्ट किशोरनि मोखां एबं बनि जेटा डाइरेक्शन बनो तै जाति प्रमथा खायतनाय रबो खायबाय जादि बुलायनि तगलायनि बरकआव गया बरकनो उद्धार खायलायनि चिनि मकसद चिनि लाहारमों चिनि उद्देश्य एवं चिनि प्रतिक्रिया चिन्ताधारा नागै सामतांलायनाय ओ गाजै आं ताखौ तैबखौ सनो तैखौ आं सानाया जदि आंनि साया सामफ्रियाखौ आं नागारदि किन्तु आरो बुलायै जों उन्नति निया बुलायमा माइ तावलायमा बेखौनो साक्सेसबो निया गाजै ताखौ बुखुरमा आसोनो अनुरोध জায়গায় জায়গায় যে চিনি দফাবাই দফা তাবাক থैलायमानि नाव हरलायमानि এমন নাকি সব সময় বেনি দফানি গাড়ি সাধারণত একটা ত্রিপুরাও जों জনসংখ্যা কম সিংহাসাসি বেনি দফা গুবুন দফানি সাইফাসি তাও বিশেষ খালাই চিনি দফানি বিसिङा प्रब्लेम नुजाक दंनि
nugu ebong tawlai bulai kaijani nungsa dong busung nugu kaji omhai tangjabadi जों tuluk samungno tahake agulainai ebong bwskango जों bahake samono chini dofarno samungrok rolaigoi যেখানে স্কুল করি স্কুল রলাইগৈ যেখানে লাংকরি লাং রলাইগৈ যেখানে তুইমা নুয়া omhai kwbangma area ro tongkho botrino wansok laigi botrino rolaigoi ni sungma wansok nai aro bulai tawlaigi সাধারণত rega ebong পঞ্চায়েত bisi no tigoi je problem nongmani bono boddo khaibai jadi ni ani kopthaisa samano mathaka saya tongkhe nakardi jotono khunumkha chini barok dhamai namaskar।